nining sayong kabuntagon mga kabady, mayong buntagan yung tanong og lanog pa kayo ang mga tingog sa mga kalanggaman. Mao ni ang akong bagong gikoral nga farm mga kabady, naghimo kog bagong farm para sa kandingan. Gilibot ni nako kay ron dako-dako pod sila lugar nga kasuroy-suroyan. Unya diha sa tunga ako sa silang gibuhatan og balay-balay nga ilahang kaistaran. Ana sila matog, ako ning gisawgan mga kabady. Unya ana sila sa ibabaw aron nga doon na pod sila kapasilungan og tinguan, ting-init. Unya ako pong gibutangan mga kabady og imnanan sa sulod aron nga ana sad sila mo inom mga kabady. Kay ang challenge ko sa paghimo og farm mga kabady kay akong tulo ka bukande ning hinay-hinay magdaghan mao gali ni ang unang payag kini og katong usa mga kabady. Unya dinhi ning sayo kabuntagon ni apa ang mga kanding nga mga kabady ako pang naabutan. Unya ning silong na sila mao ni mga kabady daghan akong bae nya na napoy mga anak-anak ani mga ato na silang ipastol mga kabady ato nang pa adtoon sa mga sabsabanan aron makasoroy na sila aron masugod-sugod na pud sila og panabsab. Native nga kanding una ang akong giistadihan mga followers kay aron nga may studyahan ako og unsaon ako pag maintain kay akong obserbahan nga ang mga nati magniwang man ug sa mga ikinahanglan niya nga mga vitamin ug mga medisina o nilalibasog ko aron nga mapadaghan na ug ayo ang mga kandingan dinhi sa farm. Mao ni nga mapilior man ta ug naa mamamatyan man ta at least nga makalison ta ug unsaon nato pag timan sa mga buhion. Kinahanglan gyud nga napot tay ikapasaw nga ikapakaon nila ikakumpay. Mao ni nga naghimo po ko og kumpayan mga sabsaban nila og panahon nga muli sila sa ilahang balay og tuwa na dun sila ning lakaw na nagisahay na og lakaw og asa na ron sila naniba. Mao na nga mas importante dai pud nga mananumbot ta og para ilahang makumpay masabsab. Mao ni nga nining akong gihimo nga balay sa kanding doon ang ko'y balay sa kanding nga gihimo apan gagmay ra di na sila maarang mao ni naghimo ko ani. Unya ako po ang gihimuan og kumpayanan para sa mga kanding kay aron nga og magkumpay ko muduol ra pud sila tanan. Mao ni ang ilahang butanan og kini mao ni kumpayanan kini nga lugar ha kana anhan ako ibutang ang mga kinuha nako nga pangkumpay ug ana pud sila matog gabi ug adlaw ug ana mao ni ang kanan ako sang istambay ug manhi ko dinhi mga ka farmers daghang salamat.